Good day everyone. Today we discuss about the function and philosophical importance of arts. When it comes to function, different art forms come from distinctive function. Lain-lain nga mga art nga ana ay lain-lain pod nga mga purpose na ay mga meaning. First one, architecture and applied arts encompasses the range of practical and functional object. Example is furniture. Both involves creativity. Architectural design can be influenced by literary themes, designing and constructing buildings. Painting and literature. One can look at the value of the product of art. Painting evoke feelings and convey messages, while literature explore the depths of human experience, which is nakita nato sa product ang iyang value. Inigtanaw nato kasabot na din ta asa ni para asa ni siya nga unsa ni siya nga paint. Kabantay ta sa painting sa mga sinauna kanang mga history nga mga panghitabo diri sa ato ang environment. Painting and literature. One can look at the value of the product of art. Painting evoke feelings and convey messages, while literature explore the depths of human experience, which is makita nato sa product ang value dito sa art. Does it mean that paintings and literary works can never have function? Dr. Jose Rizal's El Filibusterismo and No Limitang Here, the novels accrued value and as a consequence, function. They are functional in so far as they are designed to accomplish some definite end. Kanang mga paintings ni Dr. Jose Rizal, they have consequence meaning. Pagkasunod-sunod ang iyang gi-paint ba, they are functional in so far as they are designed to accomplish some definite end. From beginning to end, makita na to sa paint ang nahitabo sa ato ang history. Pinaagi sa paint, masabtan dayon na to nga naagi gikan sa primero hantod sa katapusan unsay mga nahitabo. Next, personal function of arts. The personal function of art are varied and high subjective. Functions depend on the artist who created the art. Depende sa artist kung unsa iyang i-paint dira, unsa iyang art nga gusto. An artist who created the art pinagi sa iyang kanang expression. On that day, makabuo siya og art pinagi sa iyang imahinasyon, unsa iyang mood, unsa iyang or kumbaga for entertainment purposes nakabuo siya art. Mao na ang personal function of arts. Social function of art is multifaceted. Art is considered to have a social function if and when it addresses a particular collective interest as opposed to a personal interest. Ipaagi sa art ilang pagsabot or kanang iyahang pagtubag sa nagkalain-laing mga pasabot sa kinabuhi sa uban. Para ng example, squatter, depend sa artist unsay nakita niya o ipakita niya ang kinabuhi sa squatters pinaagi sa iyang art. Unsa ang ilahang livelihood ding ana. Political art is a very common example of an art with a social function. Pinagi sa pagpakita sa publiko gamit ang art, dito matubag ang socio-political nga mga issue o kausaban sa katilingban sa atong palibot. Ipakita sa artist ang kausaban diri sa kalihukan sa atong mga politiko. Physical function of art. The physical function of art can be found in artwork that are crafted. Sa pisikalan nga art, sa kabuuan sa art, makita nato ang iyahang gibuot pasabot sa artist. Unsa ang meaning ana, kung para asa na or unsa ang nakapaluob ana nga painting, sa ana nga art.
Other functions of art. Music was principally used for dance and religion. The ancient world saw music as an instrument to facilitate worship and invocation to gods. Music was essentially for synchronicity of dance. Music guarantees that warriors were simultaneously. So, music is ginagamit nato for instrument or to facilitate worship or invocation to God. So, music is atong ginagamit for dance and religion. So, music has expanded its functions and coverage. This is a lot of music that has no connection to dance or religion. So, ang music is also used for accompaniment to stage plays and motions pictures. So, for example is a serenade. So, serenade is composed of hymns to express feelings and emotions. So, mo na atong ginagamit. Next is sculpture. Sculpture have been made by man, most particularly for religion. In the Roman Catholic world, the employment of sculpture for religious purposes has remained vital, relevant, and symbolic. Rizal and Bonifacius monument and commemorative coins. So, ang sculpture is isa na diha ang example na Roman Catholic world. Para sa ato maghimo tag kanang mga rebulto kay para isa ka kanang symbol. Ang Bonifacius monument is isa ni siya ka symbolic as ato ang pambansang bayani. So next is architecture. So architecture may be most prominent functional art. Unlike other forms of art, takes so much time to erect and destroy. One cannot dismiss taking into consideration the function of buildings before construction. So, sa architecture is kanang magplan sila kung saan nila ang ilahang design on sa ilang art. Then, if unlike sa other arts nga, pag mag-take sila og buildings is kanabitang mo dali ra ma kanang dali ra ma guba art na. Then also architecture where one can find the intimate connection of function and form. So mas importante jud ang architecture. Good morning, ma'am. This is my report about philosophical import of art. First is integritas, wholeness, integrity. It must not be deficient in what it needs to be most itself. Integrity or integritas, nagtumong kini sa pagkamatinud-anon o pagkatinuod sa artwork. Ang artist sa tinuod nga porma niini, nagpakita sa tinuod nga emosyon, mga hunahuna o mga kasinatian sa artist. Kini usa ka medium diin ang mga artist nagpahayag sa ilang talagsaon nga mga pananaw ug interpretasyon sa kalibutan. Consonant sa proportion consonants. And its dimension should suitably correspond to other physical objects as well as to a metaphysical idea and end. Proportion or consonants. Ang proportion usa ka sukaranang prinsipyo sa arte nga nag-impluwensya sa balanse ug nagpauyon sa usa ka komposisyon. Kini nakapekto sa paglantaw sa tumatan-aw sa artwork nga nagyahi sa ilang mata sa tibuok piraso. Ang proportion sa art mahimong makapukaw sa mga emosyon o magpahayag sa mga mensahe base kung giunsa ang mga elemento sa gidakon o posisyon. Pinaagi sa maniobra sa proportion, ang artist makahimo sa ilang subject nga lig-on, huyang, katawanan, misteryo o uban pa.
Claritas, clarity, or radiance. It should clearly, radiant, intelligibility, the logic of its inner being, and impress this knowledge of itself on the mind of the perceiver. Architectural historian and liturgical designs consultant Dr. Denise McNamara, assistant director at the Liturgical Institute of the University of St. Mary of the Lake Magdalene Seminary. Clarity or radiance, ang katinaw sa arte nagtumong sa katinaw o katinaw sa artwork. Samtang ang kahayag nagtumong sa kahayag, ang katinaw o kahayag nga sa arte mahimong nagsumpay sa konsepto sa kahayag. Ang nahimong sentro sa daghang mga artista o pilosopo. Ang kahayag ug kolor makaapekto sa mga hunahuna sa mga naghuna-huna sa pipila ka mga kinaiya sa katahog. Sama sa kahayag o katinaw, pananglitan. Halimbawa na siya. Ang 20th siglo nga parish nga mentors nga si Henry Matisse mibiyahe sa kalibutan nga nangitag kahayag nga makapadasig sa iyang trabaho. Ang iyang pangunong tumong mao ang katinaw sa kahayag. So sa last, integritas, claritas, and consumption. Prove critical in building a search because a theological and sacramental revelation of the new heaven and new earth, a beautiful church, will provide a fullness of theological ideas but being complete not only in all of its functional parts, but also in its sacred imagery. Moreover, these parts will be proportional to their nature, showing not merely an earthy meeting hall, but an icon of glorified reality conventionally understood in architecture through sophistication of design, and each materials and high levels of craft to be worthy of a church. This worthiness and glorification is made knowable to the mind of the viewer, for whom the church building impresses into his or her mind the signs and symbols of heavenly realities. This participation in the liturgy is the aim to be considered before or else specifically, because by perceiving heavenly realities in earthly matter, we have the opportunity to become heavenly ourselves, and we are suited to live happily with God for eternity. Ang art sa tanan nga mga forma niini nagsilbing nga usa ka philosophical nga medium nga nagtugot sa pagpahayag sa lain-laing mga aspeto sa paglungtad sa usa sa kalibutan sa atong palibot. So that's all, ma'am. Thank you.